Ladies and gentlemen, nice to be here with you. Ponios ir ponai, labai malonu su jumis čia būti. Please allow me to stay down with you, not over there on the top, because I like to be with you as close as possible. Labai prašau leisti man pabūti čia su jumis žemiau, o ne ant scenos, nes norėčiau būti kuo arčiau jūsų. We have to do something together. I would like to show you how the music sounds perfectly. I know that. You are the teachers, you are now the musicians or the music fans. Norėčiau parodyti jums, kaip skamba muzika, todėl norėčiau kartu su jumis kai ką atlikti. Žinau, kad jūs esate ir mokytojai, ir muzikos fanai. But in my opinion, it's a fantastic feeling when you can touch something very close to you and touch it really. That's fantastic feeling, even if you know the music. Have you ever played in the huge symphony orchestra? Yra nuostabi galimybė, kai gali ne tik klausytis muzikos, bet ir paliesti ją rankomis. Ar kam nors iš jūsų yra tekę groti simfoninėme orkestre? I don't know your specialty, your titles. I know that you love music, so pleno titulo audientium. We can start our workshop, and on the very beginning, I would like to have you as close as possible. Please be so kind. Stand up and sit in the first rows one by one. Please do that for me. Prašyčiau, atsistokite ir Do that for yourself. atsisėskite į priekinės eiles. Noriu, kad būtumėte kuo arčiau manęs. Come on, stand up and sit as close as possible, one by Kuo one. arčiau, prašyčiau, kad prieitumėm kiek galima arčiau mūsų. Thank you for cooperation. Ačiū, kad bendradarbiaujate su manim. So, now we are ready to do something, I hope, very special. Dabar esam pasiruošę atlikti kai ką labai ypatingo. I'm a percussionist, I'm a musician, a conductor as well. So I do many things in my life. But the first steps in my life, there was the music. First I played on the piano. Aš esu perkusininkas, taip pat dirigentas. Savo gyvenime darau daug dalykų susijusių su muzika, taip pat groju pianinu. But I hated, because I had to sit for hours on one place. Labai nemėgstu groti pianinu, nes vienu metu reikia sėdėti vienoje vietoje labai ilgą laiką. It's not me. Tai ne aš. So then I decided to play percussion instrument. There is the Nusprendžiau- biggest word. Nusprendžiau imti groti perkusijos instrumentais, mušamaisiais. At that moment I would like to thank you, my interpreter, for help. Otherwise you were lost. Dėkoju savo vertėjui iš pagalbą, kitaip būtume papuolę į bėdą. But in a few minutes, I'm sure you will recognize everything. You will know my language because our language is the music. Po kelių minučių matysit, kad mane labai lengvai suprantat ir be vertimo, nes bendroji kalba ir mano ir jūsų yra viena muzika. And please do something not only for me, but for you. Forget for a while, for a few minutes, that you know perfectly music theory, how to play, how to sing. Just forget it for a while. Padarykit man paslaugą, pamirškit trumpam, nors trumpam, viską, ką žinot apie muziką, viską, ką žinot apie tai, kaip reikia groti. Have you ever changed the side when you lead your workshop or lesson? Have you ever sat on the other side and listened to you? Ar kada esate sėdėję kitoje pusėje seminaro ir klausėsi pačių savęs? Maybe it's fantastic feeling. Maybe you are happy. Maybe you are fascinated. But maybe you are boring. Tai gali būti fantastiškas jausmas, galbūt jūs laimingi, galbūt jūs nuobodus. But from now, I would like to have you as a kids, as a students, as a not musicians. Norėčiau, kad pasijaustumėt kaip vaikai, kaip moksleiviai, bet ne kaip muzikantai. Because we have to play, we have to sing, we have to know the theory, but we have to teach somebody how to do that, how to understand the music, how to touch it really. Mums nepakanka vien muzikos teorijos,
kad mokytume muzikos? Pirmiausia, turime išmokyti, kaip paliesti muziką. And now I start with a conductor. The conductor, there is, very special person in the orchestra, because conductor just says, you have to play that, you have to play that, you did wrong note, you have to play crescendo, you have to do diminuendo. Pradėkime nuo dirigento. Kaip žinote, dirigentas yra labai svarbus žmogus orkestre, nes tai jis yra tas žmogus, kuris parodo, dabar grokite jūs, dabar jūs negrokite, dabar grokite crescendo, dabar grokite diminuendo. No, there is not a real conductor. When you conduct the orchestra, you allow them to play. When they start to play, you just listen to them and find the natural leaders who lead the orchestra. Bet tai nėra tikroji dirigento funkcija. Ką iš tikrųjų daro dirigentas? Kai pradeda orkestras groti, jis leidžia stipriausiems orkestro instrumentams vesti melodiją. And then you catch the ideas of the great musician sitting around you. Just catch it, just get it, and true to the others. Jis pagauna to tobulo muzikanto muziką ir perduoda ją visiems kitiems. And there is a real conductor. But as a conductor, I have no chance to say a word to the orchestra. Štai koks yra tikras dirigentas. Bet kaip dirigentas aš neturiu teisės nieko įsakyti orkestrui. The words destroy the music. Nes žodžiai, kuriuos aš pasakyčiau, sunaikintų muziką. We have to conduct with very special figures, as you know for sure. Kaip žinote, turim diriguoti tam tikrais ypatingais ženklais. But I know that you forgot everything. You are not musicians. So, do you know if conductor wants the orchestra to play louder? There is a figure, the hands are going up and the dynamics growing. Ar žinot, kai dirigentas nori, kad orkestras grotų garsiau, jis atlieka tokį ženklą su ranka kyla į viršų. That's a crescendo, increase, and opposite diminuendo. Atvirkštinis ženklas būtų diminuendo. Softer and softer, step by step. Suddenly loud, subito fortissimo, as at once. Staigiai pagarsinamas yra toks ženklas, subito fortissimo. And when you see something like that, your first feeling, stop what you did before. Is it correct? The first feeling, the first impression. Pirmas įspūdis, kad toks ženklas reiškia, kad turite sustoti, kad ir ką iki šiol darėte. But not in music. When we see something like that, we have to play continuously, but as soft, as gently as we can imagine. Pianissimo, subito. Bet neturite sustoti groti muzikos, tiesiog turite groti daug tyliau negu iki tol. Then when you see something like that, but you will never recognize that figure, because conductor is like that, and you don't see the figure from the audience side. Kai dirigentas stovi nugarą į auditoriją, but when you tokio see ženklo jūs from me, nematote. When you see such figure, that means request for attention. Look at me, please. Stay with me. Šis ženklas reiškia, žiūrėkite į mane, tai reiškia, kad aš noriu jūsų dėmesio. And do what you did before. So the next figure. I don't need a microphone. Is it okay like that? I feel much better. It's the next border. Ar gerai, jeigu kalbėsiu be mikrofono, man tai tik trukdo. There is a crescendo. Increase louder and louder. Diminuendo. Softer and softer. Suddenly loud. You have to play, but pianissimo, subito, piano, pianissimo. Šitie ženklai rodo staigų, iš pradžių ženklai rodė laipsnišką garsėjimą ir laipsnišką tylėjimą. Po to staigų ženklai rodo staigų garsėjimą ir staigų nutylimą. My name is Sutt, so when I like my orchestra, my ensemble to play very delicate, I say piano, piano, pianissisi, suttissimo. Mano vardas yra Sutt, todėl aš juokauju, kad kai noriu labai tyliai, kad grotų orkestras, tai sakau, grokite piano, pianisu, suttissimo. Okay, so there is request for attention. Do what you did before and look at me, please. Tai ženklas, kad noriu jūsų dėmesio ir darykite tai, ką darėte iki tol.
We are very close to the final cut, the very end. Look at the conductor. If there is a romantic music, we play the cascades of harmony, the sounds. Everything is growing, growing. Look at the conductor and the final cut. Taip atrodys pabaiga, kai visa harmonija intensyvės ir staiga baigsis. And the last one, do what we did before. Sometime I have to do something with the violins, then I do some phrases with them, then I show them continue, and I turn to the other part of the orchestra. Šitie ženklai reiškia, kad aš tiesiog įsivaizduokit, kad tai yra smuikai, leidžiu jiems groti tai, ką jie iki šiol grojo, tiesiog, kad jie tęstų savo grojimą ir pereinu prie kitos pusės. So I know you never played in the orchestra. Žinau, niekada negrojate orkestre. I like to check how the figures work with you. Norėčiau išbandyti, kaip visi šitie dirigento ženklai veiks su jumis. Please, just do something for me. Hand clap, just clap. Very easy rhythm. First me and then follow me. Labai lengvą ritmą pabandykim paploti. Pirmiausia aš, o po to jūs. But all of you, please. Prašom dalyvauti visus. There is the rhythm. All together. Not bad. Neblogai. But you have to remember, louder doesn't mean faster. Atsiminkit, kad garsiau nereiškia greičiau. So, look at me. I never do that with the orchestra. I can't. Look at me. There is the tempo indicator, there is the dynamics indicator, okay? You've got the second chance. Tai ne tik dinamikos indikatorius, taip pat ir tempo indikatorius, tai dabar jums antrasis šansas. We start faster. When you see my figure, get in. There is the rhythm. Almost. Beveik. So, okay, when I travel with my orchestra, for example, I go to America for the concert, and the audience in America can respect if there is the orchestra from Europe. The audience waited for very nice music. If there is, I know that you have to translate, but you know, when you have to play Beethoven Fifth, pa-da-da-dam, everybody knows the tempo. But when you play in America, and there is the European orchestra, the Americans, they feel, oh, maybe there is Beethoven Fifth, but maybe another feeling of music. Kai su savo orkestru keliauju į Ameriką ir koncertuojam Beethoveno 5 simfoniją, publika tikisi, kad bus kažkas daugiau, bus kažkoks kitas jausmas. Their continents change, there are cultures, different cultures and different feelings. They're respecting the new feeling, the new sense of music. Jie tikisi kažko naujo, nes kiekvieną kartą keliaujant į kitą kontinentą, to kontinento auditorija tikisi kažkokio kitokio muzikinio jausmo iš mūsų orkestro. And like you do in your life, in your job, always we have such tricks. The red button in emergency. Yra toks raudonas pavojaus mygtukas. And I've got a lot of red buttons while conducting the orchestra, because I have to shock the audience how the orchestra good is. Diriguodamas orkestrui turi daug tokių raudonų mygtukų, kuriuos naudoju norėdamas šokiruoti auditoriją, įrodydamas, koks puikus mano orkestras. And the one trick is, I show the audience the orchestra can play so pianissimo, gently and gently.
and once it's tutta la forza. The trumpets are nearly very strange, the balls are running around, so on. It's a tutta la forza. And the next step, it's pianissimo, nothing. But there is the same tuning, the same tempo, the same phrase, the same sound quality. Vienas iš tokių triukų, kurį naudoju, yra staigus perėjimas prie visiško forte. Tuo metu niekas nesikeičia, tik tai keičiasi garsumas. Staiga tada vėl pereinam prie visiško pianissimo. Ir ta pati harmonija, ta pati orkestruotė, tik tai staigus garso pasikeitimas. And now you are my orchestra. Dabar jūs mano orkestras. So just last try. We did perfectly that, fluently, and now we have to do it from very loud to very soft and opposite with a strong borders and just one thing more. When you see request for attention, don't stop your hand clapping. Then I do the border line. There is group number 1, group number 2. My right belongs to you, the left belongs to you. Pasiskirstom į 2 grupės. Padarysim dar kartą tokį eksperimentą. Staigiai nutilsim ir staigiai pagarsinsim. Bet kai parodysiu tokį ženklą, reikš, kad jūs perskirstote į 2 grupės. The last try. Paskutinis bandymas. But watch me carefully, because I am never serious in my life. Stebėkit mane atidžiai, nes aš gyvenime niekada rimtai nekalbu. Ačiū. So now we are ready to play my orchestra. Dabar jūs pasiruošę groti mano orkestre. I am a conductor, but I am percussionist. That's my biggest love in music. I love percussion instruments, but we have to remember forever the achievements of the cultures. Esu dirigentas, bet mano didžiausia gyvenimo meilė yra perkusija. Tai turim atsiminti, kiek yra tradicinių kultūrinių perkusinių instrumentų. So, and former cultures, there were the fantastic cultures, and in few minutes you will get fantastic instruments from different cultures, and you will have the pleasure to play on them. Už kelių minučių turėsit malonumą pagroti labai įvairiais tradiciniais įvairių kultūrų instrumentais. For example, very easy instrument, 2 pieces of wood. Labai paprastas instrumentas, 2 medžio gabalėliai. It looks like nothing, just 2 pieces of wood. But there is the fantastic instrument, it's called clave, so clavises, and comes from Incas and Mayan culture. Šis instrumentas atėjo pas mus iš Inkų ir Majų kultūrų. Jis atrodo visiškai paprastas, bet yra tikrai nuostabus instrumentas, vadinasi klava nuo žodžio raktas. I know that you know how to play on that, but may I ask you to play the easy rhythm? Just play. Pagrokite. Okay, louder. Louder. Still louder. Louder. Okay, sorry. You have no power? No lunch? No breakfast? Okay. Nepusryčiavot šiandien? Yeah. You have no power of knowledge. Neturite žinių galios. Galios turite, bet nežinote pakankamai. Sorry for choosing you, but Atsiprašau, kad pasirinkau jūs. you know the Incan and Mayan culture, they've got idea how to play the instrument very loud with no power. There is the physics. Inkai ir Majai pasinaudojo fizikos dėsniais supratimui, kaip groti labai labai garsiai, nenaudojant jokios jėgos. We need a resonator for the instrument. Just you have to form your palm in the form of shell,
Instrumentų reikalingas resonatorius. Turite suformuoti savo delną į kriauklelės formą. Close the shell with one instrument and play with another. No power. Jokios jėgos, tiesiog daužote vieną pagaliuką į kitą. Just the technique. Technika viską pakeičia. And physics. But there is the knowledge from the former cultures. So the achievements of the cultures influences for our culture and our music and human being as well. Štaip senosios kultūros daro įtaką mūsų kultūroms ir mūsų žmonių ugdymui. So, now there are clavises. The clavises must be on my right side. We start from you. So, and now on my right side there is a section of clavises. Dešinėje pusėje bus klavų sekcija. The next instrument is the African slit drum. Do you know what's that? Kitas instrumentas, tai afrikietiškas skeltas būgnelis. Ar žinote tą? It's a huge instrument. The huge piece of wood, the real piece of wood, African wood. Tai didžiulis medžio, afrikinio medžio gabalas. When you see the figure of wood, you can imagine the slit. Along the instrument, there is a slit, like an Indian bolt, like a bolt. Tame medžio gabale yra išskaptuotas plyšys. Tai atrodo kaip panašiai kaip indėnų valtis. But there is the drum. The Africans, they played on the instrument with two wooden sticks. Afrikoje šiuo instrumentu grojama su dviem medinėmis lazdomis. And there is the symphony version, the present version of the slit drum. The one piece of wood with the slit inside. Čia yra šiuolaikinė simfoninė būgnelio versija, vienas mažas medžio gabalėlis su plyšeliu. The sound is very ugly. Garsas labai bjaurus. But it's very dry and very short. Bet labai sausas ir trumpas. There was the first communicator in the world. Tai pirmas komunikacijos įrankis visame pasaulyje. You know, the Africans, they've got like we've got 200 years ago, the Morse alphabet. The very easy rhythm, you should know that. Ar atpažįstate Morzės abėcėlę? SOS, solve our souls. So, you should know this, because it's very helpful. Maybe you will survive. Įsidėmėkite, galbūt kada nors jums prireiks išsigelbėti. But the Africans, they've got the very easy rhythm, and from one village to another village, there was the sound communicate, the sound message. And for example, the next village, they've got the message, oh, there is an attack from north. We have to be ready. Afrikiečiai komunikuodavo tarp kaimų. Vienas kaimas žinodavo, kad iš šiaurės kažkas atvyksta priešai ir kad jiems reikia pasiruošti, ir jie šitaip informuodavo kitą kaimelį. So the sound is very short and we can recognize what is the real rhythm. Garsas labai trumpas ir ritmą labai lengva atpažinti ir įsiminti. From the left side, there is slit drum section over there. Then we've got another instrument, you know for sure, there is the cowbell. There is the bell, there is nothing inside. And how to play the cowbell? Turim dar vieną instrumentą, tai yra karvės varpelis, kabinamas karvėm po kaklu, jame net nėra varpelio iš tikrųjų. Please don't play the cowbell like that. Negrokite šitaip. It's a women kitchen sound. Tai primena moterų skleidžiamus garsus virtuvėje. Okay, sorry. So now we need a gentle metallic sound, very dry. Just to muffle, to damp the instrument, to put the instrument on your palm, close your fingers, and play with the bottom end, not at the edge, 1 inch lower than the edge. Grojate su pagaliuku ne į kraštelį, bet į vidurį, įsidėję ant rankos. The cowbells over there and over there. Cowbells must be on the right side and on the left side. You know it. So thank you for help. Okay, the next one is the kind of shaker. Kitas instrumentas tai yra tam tikras shakeris. There are two shakers. Yra dviejų rūšių shakeriai. The shaker is called maraca, you know maraca. Jūs turbūt labai gerai žinote marakas. The instrument was born in America. There is American Indian instrument. Tai amerikiečių indėnų instrumentas. You know how to play, just to shake it. Tiesiog paprasčiausiai reikia kratyti. And there is the African version.
It's called kabaza. Čia afrikietiška šeikerio versija, tai yra instrumentas vadinamas The kabaza. jingles are not inside, outside. You never shake it. You play like that. Barškučiai yra ne viduje, o išorėje. Jūs jo nekratote, bet smūgiuojate į savo delną. I need the shaker on the right side. Okay. And then we got the real shaker. Turime ir tikrų šeikerių. Attention, please. Dėmesio. Don't play for now. Kol kas negrokite. So, when you go to the very good bar at the evening, you like to drink a fantastic soft drink, then the barista puts some ingredients in the box and then shakes well. Turbūt matėte baruose, kaip yra plakami kokteiliai. So there is a shaker, but the instrument comes from Latin America. The original name is chocalio, but we can call it shaker. Šis instrumentas kilęs iš Latino Amerikos. Shakers. Okay, shakers on the left side, and then we've got the plastic egg, Turime plastikinį kiaušinį. but there is not a toy. Tai ne žaisliukas. When you see there is a name, it's an American studio instrument. In the best recording studio, we use such shakers because sounds it's so clear. Garsas labai aiškus, jis naudojamas amerikiečių studijoje muzikos. So, and the last section is the maraca. Paskutinėje sekcijoje išdalinam maracasas. Very heavy. Heavy. Okay, go with the maracas, half and half. No. You're not already got the drums. Jums pasisekė, nes gavot būgnelius. Čia tik 7 eilė negali. Kiem pirks, taigi jiems duoda Dėmesio, prašau. So then you've got the instrument, and everybody has an instrument. Ar visi turi po instrumentą? Okay. Oh, who are you? Attention, please, for now. Kol kas dėmesio. Silencio. Tylos prašyčiau. Please don't play the instrument for now, Negrokite kol kas instrumentais. because we have the very, very special instrument for you. What's your name? Yelena. Okay. I'm Piotr. Hi. Okay. So there is something very special for you. Čia yra kai kas labai ypatingo. There is the horse jaw. Tai yra arklio žandikaulis. And now listen to me. Klausykit manęs įdėmiai. There is original horse jaw. Tai originalus arklio žandikaulis. When the American Indian horse died, Kai amerikiečių indėnų arklys nustipdavo, they put the body under the ground jie palaidodavo jį po žemę. for the ever rest, and then the meat disappeared Mėsa spūdavo, and the bones stays for years. o kaulas išlikdavo metus. But there is the tooth are loose in the bone. Dantys kaulė If there are atsilaisvina. some doctors here, they will call it parodontos. Jeigu čia būtų daktarų, jie įvardintų tai kaip parodontozė. But thanks to the parodontos, the instrument sounds perfectly. Parodontozės dėka šis instrumentas skamba tobulai. There is the traditional instrument of American Indians. Every American Indian dance starts with the sound of horse jaw. Kiekvienas amerikiečių indėnų šokis prasidėdavo nuo garso skleidžiamo arklio žandikaulių. The sound is fantastic. Fantastiškas garsas, ar ne? We have to use to that. Turėsite So. priprasti.
But for now, I know you are not happy to see something like that. You will get the symphony version. Duosiu jums simfoninę versiją. The symphony version is vibra slap. Tai vadinama vibra slapu. Sounds like that. But I need a very special sound in the percussion slang. Perkusijos žargonu We called it an Russian alarm clock. Russian alarm clock. Perkusijos žargonu tai vadinama žadintuvu. Russian alarm clock. Žadintuvu. Why? I remember such ustrojstvo. When I was very, very young, Atsimenu tos rusiškus žadintuvus. I remember the alarm clock never stopped ringing, even I put in the water. Jie niekada nesustodavo, net jeigu pamerkdavo į vandenį. So, how to play? Very gently. Never put instrument on part of your body, because just to hang it on your fingers and play the ball very gently, just Labai like švelniai suduokite rutuliuką. Okay. Just try. No. Look at me first. Not like this. Because we need the resonance. Very. Fantastic. Give me 5. So, then you got the